زرنبش مرچی شنبه 21 مئی سال 2022 شما حالان چه ریڈیو زرمبش بلوچ یا گوش درگاہت منا سرباز وفا درستان پیش سر حالان دل گوش کنند. ای جاورحال راجی جنزا گیش محکم کنگے لوٹا کنند چیرمین حلیل نیدرلینڈ بی این ایم نیمگا جنینانی زورنسری بیگوا کنگے بگیریا زہرشانی کنگ بیت پنجگور دمک گوارگوا ریاستی چاریک واہگ اسماعیل کوش ذمہ مننے بی این اے حبیبہ پیرچر زورنسری بیگوا ہی بگیریا تربتا زہرشانی برجا ہند اکبر زرمبشا جنینانی زورنسری بیگوا ہی بگیریا تیوگی مکرانا تحتک بند ہڑتال کنگے جار جتاگ بلوچ جنینانی زورنسری بیگوا ہی بگیریا تحتک بند ہڑتال جارے پرلا مرزیا کنے بلوچ یکجہتی کمیٹی پروم جہمنندہ پریس کانفرنس کرتگ گشتگ سرکار داشتگی مردمہ میں کسانی سرا بیڑ برتگو تیرگواری کرتگ گرفتار کنک بے بند بالوچ سرگارہ ہمک روز گن زورا کی بنداتو آسر بیت ماما قدیر گن جنینا زورا کی کنگ یا کوشگ و آئینی آزار دیگ اسلامہ حرام کرتگ مولانا عبدالغنی زامرانی کراچی زانش جے ویلا پد سرکاری ادارانی نیمگا گم بلوچ نودر برو جنینا زورا کی بجنی گپے بی ایس او چمازن ہورا زورنسری بیگوا کنک بیتگیں عبدالحفیظ زہری کراچی بدر کنک بیتگ سرجمی حالان چکہور بلوچہ دل گوش کنیت بلوچ راجی زرمبش بین میں پیشی کے سرکمات چیئرمین خلیل من شاگردی رسانگ در ٹویٹر بلوچ جنینانی زورانسری بیگواہی بگیریہ نوشتہ کرتگو گوشتک کہ بلوچ راج شہزانتیہ وط گڑیں ریاست انچوش لاچار کرتک کہ بلوچ جنینان زورانسری بیگواہ بکنتو دروگیں بہتان بجن ماچا پاکستان روشتان شربیگے اوس نداشتگ و نداریں بلکہ ای جاور حال راجی جنسا گیش محکم کنگے لوٹا کنن نیدرلینڈ بی این ایم نیدرلینڈ ہنکین نیمگا پاکستانی لشکر و چیریں ادارہانی دستہ بلوچ جنینو چا زانش جہاں بلوچ نودر برانی زورانسری بیگواہ کنگ بگیریا 22 مئی ماہ ایمسٹرڈم زہرشانی کنگ بی کو کلم باس کو مردم یک بالانی کارکنو جتائیں بہرگانی مردمان دزبندی کنن کے زہرشانیہ باہر بزوران و مردم دوستیہ منانو کا بدیان بلوچ راج دوستن لشکر بی این اے جارکش مریدہ میں رسانگ دروتی شنکرتگین درشانیہ وشتک کے سرمچاران واہگ اسماعیل جہمنند حالی رے کلکور یا کپتگی پیسر چا کلکورا دزگیر کرتگا کے سرمچارانی دستاویتاگ جست پرسانی میانا آئیے منتا کہ آچا گوستگین 3 سالان زور گریں پاکستانی چیریں گلہ ہم گرنچ بیتاگ و چیریں گلانی پرمانے پدا دمگا بازیں ہونییں لشکر کشیاں تچکا ہوار بیتاگ چئی لشکر کشیاں 31 مئی 2021 کا کلکورا یک مزنیں لشکر کشی کے آئیے تہا بازیں بے گناہیں بلوچی شہید کنک بیتگات و بازیں بلوچ جنینے گوں ردکاری کنک و بازیں لوگی ماندارک بیتگات پا جست پرسا دزگیر کرتگیں راجی ڈوہدار واہگ اسماعیل جست پرسانی نیاما ای او منتک کے اگست 2021 کا کلکور کوہی دمگا دگایک لشکر کشیہ اون آیک کمکاری بستارہ ہوار بیتاگ اشی عبید حمید زوتم 26 اپریل 2022 من کلکورا گلے دیریگیں ہمراہ کماندار بہار پنام میجر گوہرام شہیدیہ اون تچکا ہوار بیتاگ آئیے گوشتا کہ وطی کرتگیں کارانی منگ او سرجمین ڈوہداریانی تچک بوگا پدا واہگ اسماعیل راجی گداری سوابا مرگ سزا دیگ بیتاگ و سرمچارن گوستگیں شپا پنجگور دمک گوارگو تیر جتگو کشتاگ جارکشوتی درشان گڈیا گوشتا
گوشتک کے میں سلاح بندن جو دم بلوچستان آجویہ برجہمانی تربت کراچی زورانسری بیگواہ کنک بتگیں بلوچی زبان شاعر و نوشتکار حبیبہ پیرجان زورانسری بیگواہی بگیریہ تربت حبیبہ کہول حواریہ حق بدیت زرمبش و سیول سوسائٹی نیمگا ڈی بلوچ سیراہا زہرشانی کنک بتاگ زہرشانیہ مزن کچیا مردین و جنینم باہر زرتاگ تربت گوادر کراچی شہتک پر روگو آہگا بند کرتاگ آئن تران کرتگو گوشتک کے پاکستانی لشکر بلوچ جنینانی بگیریہ ای وڑیں پندل سازگائیں ای وڑا مردم چا ریاست دل پروشن تو کینگ ودی بتاگ زورانسری بیگواہیں حبیبہ جنک ہناہ گوشتک کے لشکری کارمند شپے تہاریہ اتکگن تو میگے سے در ٹکتگا وحدی مدر پچ کرتگو گڑا آیا منی ماس پہنادا برتگو جستو پرس کنگا پد آوار جتگو برتاگ آیا میں موبائل لیپ ٹاپ ہم پولیتگو برتگن ہناہ گوشتک کے دا منی مات آجو کنگ نبی تک من کو وتی کہول حواریہ شہدک گسرا ننداؤ زہرشانی کنا ہمیں وڑا مرچی حبیبہ پیرجان زورانسری بیگواہی بگیریہ پنجور بلوچ نودر برن زہرشانی کرتگو دگ بند کرتگن دومی نیمگا ہوشاپا پنچ روچند کے بیگواہیں نورجان زورانسری بیگواہی بگیریہ شہدک پر روگا آہگا بندن و مردم زہرشانیہ نشتگن تربتہ جنینانی زورانسری بیگواہی بگیریہ چا بانداتا تیوگیں مکرانا تحتک بند ہڑتال کنک بتاگ حق بدیت زرمبشت نیمگا جنک بتگیں جارا تربت سیول سوسائٹی جمعیت علماء اسلام اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی ہڑتال پلہ مرضی کرتاگ گنگو باپارو لس مردمہ کمک کنگے لوٹ کرتاگ آئیے وشگند کے سی ٹی ڈی کارمندانی دستہ نورجان زورانسری بیگواہی و کراچی بلوچ شاعر حبیبہ پیرجان زورانسری بیگواہی بگیریہ بلوچستان حق بدیت زرمبشت باندہ شمبیہ روچا تیوگے مکرانا تحتک بند ہڑتال جار جتاگ حکم باپاری و سیاسی سیول سوسائٹی کمک کنگے لوٹ کرتاگ جارکشا چا باپاریم بانداتا دکان و باپاری بنجاہانی بند کنگے کمک کے لوٹ کرتاگ اگوشتک کے چائیشیا عبید پمہ دیگا ہچ راہ پشنا کپتاگ پمشکا کے سرکاری ادارہانی روشت روز پروز ترند پیگائیں بلوچ ورنایانی زورانسری بیگواہی بگردن جانگولن جونانی چگل دے گا ما بے توار بتگیں نون دشمن چا تیوگن چیزاں سرگوستگو بلوچے ننگو گیرتے سرا تچکیا اور اشکنگائیں اگا ان آحکن زوراکیا بلوچ بے توار بوت میں پجار حراس بھی جارکشا گوشتک کے دکاندارو باپاری دا بلوچ جنینانی آجویہ تحتک بند ہڑتال بکنن پمشکا کے حق بدیت زرمبشت سرکار ای زوراکی بگیریہ تحتک بند ہڑتال دن صوب مندیہ برجہ دارگے جوہدا کن ہمیں وڑا تربت سیول سوسائٹی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی جماعت اسلامی و بنجاہی جمعیت اہل حدیث کیچا جنینانی زورانسری بیگواہی بگیریہ حق بدیت زرمبشت تحتک بند ہڑتال پلہ مرضی کنگے جار جتاگ بلوچ یکجہتی کمیٹی جارکشا چا کراچی بلوچ شاعر و نوشتکار حبیبہ زورانسری بیگواہی و نورجان بگیریہ وطگڑیں عرضی گن ترندیا ایر جتگو گوشتک کے بلوچ جنینانی زورانسری بیگواہی مردمی اقبالانی بگیرین و بلوچ چاگرد تہا چادر و چاردی والی لپاشک وشک بھی جارکشا گوشتک کے ریاست بلوچستان وتی زوراکیانی چیر دے گا دروگ بندگائیں و دروگن درشانن دیما آرگائیں اوشا پا نورجان شپا بے وحدہ پرریں وابا زورانسری بیگواہ کنک بتگ رندہ مردمانی گہگیری دستا گڑا دیما آرگو وطکش تراکے دروگن بہتام جنک بتگ ہمیں وڑا گوستگن شپا چا کراچی بلوچ شاعر و نوشتکار حبیبہ وامگواہ چا آئیے جندے گسا زورانسری آوار جنک بتگ انگت آ دیما آرگ نبتگ و آئیے باروا کہولا ہم سرپدی دیگ نبتگ بلوچ جنینانی زورانسری بیگواہی بگیریہ مردم زہرند و زہرشانی کنگائن جارکشا گوشتک کے مردمانی زہرشانی و گہگیری ہمیں گپا پدر کند کے بلوچ راجہ سرکار درشان رد کرتاگ و سرکار زوراکی بگیریہ چو دیوالے وڑا اوشتاتگن جارکشا گوشتک کے بلوچ یکجہتی کمیٹی مکرانا حق بدیت زرمبشت تحتک بند ہڑتالہ ہوار تیوگیں بلوچستان سرکاری زوراکیانی بگیریہ بیوکن زہرشانیانی پلہ مرضیہ کند اگو لس مردمن دزبندی کند کے چاوتی گسان در بکپن تو گہگیریہ باہر جوڑ ببند پنجور پروما 18 مئی شپا پکیر محمد پنام پکیروک نام مردمیہ عبید کریم و ملک کریم گسے سرا تیرگواری کرتاگ پروم مردمن پرنس کانفرنس کرتگو آئیے بگیریہ کاروائی کنگے لوٹ کرتاگ آئیں گوشتک کے پکیر محمد پنام پکیروک 18 مئی میں میتگا بیٹ برتگو عبید کریم و ملک کریم گسانی سرا گن ٹوہیں سلاحاں اورش کرتاگ تیرگواریہ گسانی مردم رکھتگن بلے میتگے تیوگن جنین و زہر ترسے آماچ بتگن میتگے تیوگن مردم چا ترسا شپا واب نکپتگن تو آگاہ بتگن آئیں گوشتک کے ماراگون اورش کنوکا ہچ وڑن دشمنی نیز آیا ناحق کا میگسانی سرا بیٹ برتگو تیرگواری کرتاگ میگسانی سرا ناحقین تیرگواری کنک بلوچی دودمانے بگیرین مائی زوراکیہ گن ترندیا ایر جنیں 18 مئی شپا پر ناشرکاری کنگا میتگا پترتگن تو پروم گواش امام جمعہ بازارا ناحق کا تیرگواریش کرتاگ آیا ٹوہیں سلاح کارمرز کرتاگ پپور ایمن مردمان ایچا محشرہ کم نائن پروم واقدار پہریزی ادارہ ای وڑن ناشرکار مردمان
مردمان گردار بکنن و ایشانی سلاحاں پچ بگرن آیاں گوشتک کہ اورش کنوکانی کچ باز بیتگ ماویلا پد زود ہندی واقدار حال داتگو میار بارانی بگیریا کاروائی کنگ لوٹ کرتگ ما امید کنیں کہ پروم واقدار میار بارانی بگیریا کاروائی کنند شالا زورانسری بیگواہ مردم و شہیدانی شدکشن زہرشانی گدانا 4648 روز سرجم بیتگ آدینگ روچا NDPA سروک عبدالغنی محب و آدگا مردم پا ہمدردی درشان کنگا گدانت کگن وی BMP کمک سرکماش ماما قدیرگو مردمان تران کرتگو گوشتک کہ بلوچ سردگارہ ہمک روچ کن زوراکیم بندات و آثر بھی ہزارانی کچا مردمانی بیگواہی پا ملکی و میان استمانی دارہانی بیتواریہ پا مردمی پدریچ و آجویہ جستے ودیکن انو ریاست میں جنینا زورانسری بیگواہ کنگائن تو نیزگار و جپا کشن جنینانی سر ناشرکاری ناحکم بہتام و عرضی نویسگائن ای زورا کے زور پروشن گو ہمیں وڑیں کاران پر ایمنن جہد سر زوراکی کن تو ریاست تا زانگ لوٹی چا ای وڑیں کاران شرری امید دارگ نوی آئیے گوشتا کہ من گون کیچے لس مردمان لوٹ کنن کہ زورانسری بیگواہن جنین نورجان و حبیبہ زورانسری بیگواہی بگیریا پایانی آجویا برجائیں زہرشانیاں شرریں وڑیا باہر بزوران ای زوراکی پتئی پدریچا بیگائن اگا مرچی پادنے آئے باندہ تئی باریک کے آوار جنگو بیگواہ بیگا پیش پادا تربتہ جمعیت اہل حدیث بلوچستان بنجاہی سرکماش مولانا عبدالغنی زامرانیہ وتی شنکرتگن درشانیہ بلوچستانہ جنینانی زورانسری بیگواہی بجن درشان کرتگ گوشتک کہ ای زوراکی اسلام بگیرین اسلام جنینان شرپ نگاہ چاری ون جنینان زوراکی کنگ یا کشگ آیانی آزار دیگ اسلام حرام کرتگ خدای رسول جنگانی وحدہ جنینانی پہریزگ پرمان داتگو گوشتک کہ جنین و زہگانی سر دست چس کنگی نہیں بلے چا بدبختیہ ما اسلام تیوگیں حد گوازین تگن و جنین و زہگان نبخشیں و اسکی مزنین زوراکی آئیے گوشتک کہ ہوشا پا آوار جتگن جنین نورجان پا وتی زہگے بیرانیہ سرا شر نہیں بلے آئیے وطکش ترا کے پیش دارک بیگائن ہمیں وڑا دومی نیمگا چا کراچیہ نظر آباد جہمنند حبیبہ پیر محمد زورانسری آوار جنک بیتا سرکاری ادارہ دوئنم پا سلامتی آجو بکنن تو مردمی اقبال و اسلامی لوٹ یک وڑائن آئیے گوشتک کہ بلوچستانہ دراج کشن وحدی بیت کے بلوچستانہ ورناو نیم عمر مردم زورانسری آوار جنک بیتگن چیش بلوچستانہ کینگ ودتگ انو زوراکی وتی گڈی حدہ سر بیتگ کہ جنین و زہک پاریز نان اگم بلوچستان ملک کے بحری گڑا آئیے شہری ما ہمیں ملک کے جہمنن زانک بند گوایاں ای وڑیں روش تا نمنی مرچی بلوچستانہ چی کے بیگائن تا آیو کے وحدم پا ملکہ تاوان بند ہما زوراکن جنین و ورنایانی زورانسری بیگواہی بندات کرتگ آئی ملک کے دوست بوت نکنن بلکہ ما ہمیں گوشگا لاچاریں کہ بلوچستانہ ہما بیگائن کے گم بنگالیاں کنک بیتگ آئیے گوشتک کہ ما سرپد بیتگیں کہ مسلم لیگ نیونو آئی ہم سنتانی سرکار آہگا جاور کمو گہتر بند ایگا پراستن کے پاکستانی سرکار کے بوت آ بلوچستان باروا بھی لگام بھی بلوچ نودربر گلے جارکشوتی شنکرتگن درشانیہ بلوچ نودربر جنینانی زورانسری بیگواہیانی گیش بیگا بجن درشان کرتگو گوشتک کہ زورانسری بیگواہی انوگن درچ ہما شونداتانی بہرے آئیے ردا مدام بلوچستانہ مردمی اقبال و قانود لپاشک بند و زوراکی ویل دیما کائن جارکشا گوشتک کہ شوندات ٹاہینوں کے مردمان بلوچستان سیاسی جیڑہ مدام کو ناشرکارین تپنگے زورا گیش و گیوار کنگے جہد کرتگ چیشا گیش کینگ ودی بیتگ بلوچستان تہامک بہرگ مردم زوراکی نشانک بیگائن دومی نیمگا بلوچستانہ مردمی اقبالانی لپاشگا ملکی آمد گس مردمی اقبالانی ادارہ و رسانگ درہ میار باری بیتواری برجہ داشتا آیا گوشتک کہ کراچی زانش جاہ ویلا پر سرکاری ادارہانی نیمگا بلوچ نودربر و جنینانی بگیریا زوراکی نتیو کا دردناکن بلکہ ای یک نیمونی جوڑ بیتا کہ بے میار نودربر و جنینانی مچی سزائے ردا زورانسری بیگواہ کنگ قانود بگیرین ہمیں ماہ بلوچستان کراچی و پنجاب زانش جاہانی نودربر درزنانی کچا CTD نیمگا بیگواہ کنگ بیتگن مرچی ہم کراچی بلوچ شاعر و نوشتکار حبیبہ پیرجان چا آئیے جندے گسا زورانسری بیگواہ کنگ بیتگ ہمیں ہفتگا چا ہوشاپا نورجان نامین جنینی CTD کارمندانی دستہ زورانسری بیگواہ کنگ بیتگ دروگیں بہتامانی بگیریا ہندی مردم زہرشانی کنگایان چیشیا عبید ارچ برجہ دارک بیتگو دگا جنینی زورانسری بیگواہ کنگ بیتگ جارکشا گوشتک کہ بلوچ جنین و نودربرانی گونا ای زوراکی باز ترسناکن اشیا بگیریا باسمائے مردمہ ہوار قانود ادارہن توارچس کنگ لوٹی آیا وتی درشان گڈیا بیگواہ نودربر و جنینانی زوت یل کنگے لوٹ کرتا و گوشتک کہ آگاں ای جیڑہ تیستر کنگ بود گڑا اشیا آثر شرنبی کراچی ہمی سال 27 جنوری چا مزن ہورا زورانسری بیگواہ کنگ بیتگیں عبدالحفیظ زہری کراچی زندانیہ پدر کنگ بیتگ بیگواہ عبدالحفیظ زہری گہار پاتماگم BBC
پولیسیہ تران کرتگو گوشتک کہ منی برات کراچی یک زندانیہ بندی گن ای پمہ مزنے وشی گپی کیا یہ حال مارا سر بیتگو ماگوں وتی چمان دستا پاتمہ گوشگند کہ آگاہ مردم یہ کسانے چیزی گار بھی تو رندہ دس بکپی تو مردمہ بے قصاص وشی بھی بلے منی برات حال مارا رستگ پمہ انچے مزنے وشی کے ایشیا من گون لفظان درشان کرت نکنا آئیے گوشگند کہ منی کسترین برات زوران سری بے گواہی پد آئیے جون مارا دس کپتاگ پتے کشگا پد مسترین برات بے گواہی میں تیوگن کہولے سرا یا گمے کوہی پرشتاگ ای ہم خدای شکرند کہ منی برات مارا دس کپتاگ آئیے گوشگند کہ چڈنی ملکہ دستگیر کنگا عبید کراچی آئیے سرا بے بنے عرضی نبیسک بیتا بلے منا امیتند کہ آمد گیس آئیے زود آجو کند مرچی کی حال چمدہ اثر بوتن پکیشتری حالا میں تنجا زرمبش.com آپ چارے